Assalamu alaikum, urmаттуу мекендештер жана Бай-ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүн 26 сентябрь 2020 жыл Өзгөн районуна караштуу Куршап айылдык мал базарынын маңдайында турабыз. Бүгүн биз силерге кой, мал, жылтылардын алды-сатты бааларын билип бермекчибиз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн базарда эл аябай көп, ошондуктан жолдорго да машиналар коюлуп, батпай жаткан учуру. Базар аябай кызуу болуп атат го дейм. Кой базарга кирип барабыз. Достор, мына кочкорду 25 000 сом деп турат базарда. Базар кызып аткан учуру көрүңүздөр. Мына кочкорлор ошо 8 айлык. Ага, канча деп атасыз? Түшүнбөт. Мына кочкорлор. Ага, канча деп атасыз кочкорлорду? 15 000ден дейт. Кеми бар да. Көрсөңүздөр болот. 15 000 сомдон Куршапта кочкорлордун баасы. Siz düşünmediniz mi? 8 000 som, buranın 7 000 som. Biz 8 000 somdan kurtardık. Мына 7 000 8 000 сомдон баал алышат. Сатуучу берип атат. Ondan versinçe lan. Достор, мына 2 тиш кочкор 35 000 сом дейт. Куршаптын эң алдыңкы кочкорлорго дейм. 35 000 сомдук көрсөңүздөр болот. 35 000 сом чоң кочкор аябай. Достор, мына 2 тиш кочкор канча деп ака? 15 000. Кеми бар да? 15 000 сом кочкор. Мына 16дан дейт кочкор. Канча тиш ака? 2 тиш 4 тишкен кочкорлор. 16 000ден дейт. 16 000ден дейт. Мына эко кочкор, бирөө солук. Кочкорлор канча деп ака? Kockorlar 7'den de var. 7 000ден. Кеми бар да? Кеми бар. Көрсөңүздөр болот. Кочкор. Кочкорлор. Ака, кочкорлор канча деп атасыз? Канча деп атасыз кочкорлорду? Канчадан башталат? 13 000, 12 000 сом дейт. 11 000 сомдугу да бар экен. Алып бауга киргизсе боло турган кочкорлор экен, достор. Достор, мына козу кочкорлор. Досум, канча сом деп атасың? 8ден кеми бар дейт. Достор, мына 5-6 айлык козуларды канча деп атасыз ака? 5ден кеми бар дейт. 4-5-6 айлык козулар экен. Достор, мына 4 айлык, мына 5 айлык козу кочкорлор. Кичинеси 5 000, чоңу 6 000 сом дейт. 4-5 айлык кочкорлор. Достор, мына нарындан келген койлор 12 000 сом оптун баасы. Нарындан келген 2 тиш 4 тиш койлор экен. 12 000 сом. Мына солук койлор. Ака, канча деп атасыз койлорду? Koylar kaçta? 15'ten deyt. To'g'ri, 4 tish qo'ylar. 15'ten. Qancha dollar? 7200 ga. Buna qo'chqor bog'lanibdi.
7200'gө. Çoң koy eкен. Taksir kançada alasiz koydu? 16 kami var. 16 kami var deydi. Kança suraştı? 13'e suraştı, berbedim deydi. 7600. Kança tiş? 4 tiş. Koy. Bunda kança oldu? 5,5 5,5 boluptur. Burgaça? Burgaça bozu 5,5 ming so'm boluptur. Bunda kızıl koydu 13.000 so'm deydi. Bağlaş otat. Kança oldu aga? Kança oldu? Koyun özünde tartıdan korkmanglar. Kança oldu? 12'ye sattır. Soyuşqa bitta son qo'ygan. Buyruqlari da verdim. Dostlarımla çoğun koydu 17.000 so'm deydi. Kami var ekan. Sizlar bo'lib. Çoğun soyuşqa ayvay jaray turgan qo'z ekan, qo'y ekan. Dostlarımla büt qo'z qo'chqorlar 6 aylık 7 aylık bo'lib qolgan qo'z qo'chqorlar ekan. Aka bağlari qanchada otasiz bularni? Buna kichkinakilari shu 5000 dan ozmanlarimiz kelib sotadi. 5000 dan kemik satatgan, 4800 satatgan. Mana cho'ngdori 6,5 dan. Buna Qashqa 6,5 mingdan boshlatgan. Ular shuna 8,5 dan dedi. Buna Qo'chqor 8,5 ming deydi. Cho'ng qo'chqor ekan. Alıb bağga kirgizse ayvay son jaray turgan qo'zlar ekan. Bağıb satsаңыздар da bo'lib. Qo'y 88 8800 bo'ldi. Sizlar bo'ladi. Qo'y ekan. 7000 so'm bo'lmuş. Narxi 7000 so'm bo'libdir. 7700. Bunalar 4100. Bunalar var bular. 4000 so'mdan kami var. Bunalar. Buna qo'ylar 7000 so'm kami bor deydi. Sizlar bo'ladi. Yo'q, qo'ymasma, qo'zilar 7000. Qo'y 9 kami var. Qo'y 9000 deydi. Qo'zlar 7000 kami bor deydi. Qo'zilar 7000 dan kami. Dostlar, buna soluqlar 6000 so'm eko. Artında eko 5000 so'm. Görüngsizler. Odega berek bunday. Nandakda. Buna böyle yitki qaratlar. Qo'lqarcha. Buna qo'chqor. Buna mitis qo'ylar 10.000 so'mdan ekan. Buni 40 so'mdan bo'lib qo'yibdir. Dostlar, shuncha eskертүүлерinizi sunuş fikir, oy fikirler bolsa kommentariye жазып, жана каналга катталып, лайк басып коюуну унутпаңыздар, сураныч. Достор, мына сол кой. Канча чыккен экен? 4 тиш. Канча болду? 12000. 12000 сом болду ортодо кызыл кой. Dostor, echki bozor, taka laftardı ko'rsamiz. Takalar 2,5 mingdan 4,5 ming so'mga cheyin ekan. Sizlar bo'ladi. Qaysi kanali? Taka 3,5 ming so'm devdat. Kam so'rayapti. Hadi to'qol 3,5 ming so'm deydi. Taka ekan, oq taka. Süt tarmağında echki 13.700 so'm bo'libdir. Birinchi turishgan hozir 1,5 litr süt berayotgan. Ikkinchi turishunda 3 litr süt beradi deydi. 13.700 so'mga alındı. Buna echkiler qanchaga saka? 6000 so'mdan bo'lishi. 6000 so'mdan bo'lishi ekan. 22-23 kilo go'sht var. 22-23 kilo go'sht berayotgan. Dostlar, şu mene bizim görürüz arıq görsötüyüz ayaqtadı. Kanala qattalıb, qo'ng'ir jonu basıp, jana sunuş fikirler bolsa kommentariya qoldirib, like basıp qo'yingizlar.